বেশ কান্ড পুরো দল খাইয়া পাতা আমার ভাবি তোমার কত phải nè দুই 2021 তারিখ জুন এডিসি অধিবেশন বুবাগ্রা সহ যত এডিসি মেম্বার দাপ্তি খাই ত্রিপুরা হাস্টেও গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মারনা হিनै এডিসিनि ইতিহাস अब কোনো সময় থাকলে কুমু সুমব মাংখা নংবনি কারণে মাংখা রঙিবাগুনো সাবো এমন কাইসা দল এডিসিও ক্ষমতা আচুগ্রদি যে দল ওয়ানজিনি কগবাই সরকার চালু গেছে যে দল চিনি ত্রিপুরা বখরগো সরকার চালু নাই যে দল বুবাগ্রানি কগবাই সরকার চালু নাই যে দল বুবাগ্রানি লোক চংনাই যত ত্রিপুরা কাহাম ওয়ান সঙ্গে বখরগবাই সরকার চালানোর মতো সে যাই হোক তিনি তাকুক থাকা जों एडिसि हाबांगो फाइमानि परे जों बाजेट खाइमालैया बाजेट खाइनानै समय पालों थांगा जों ताखालायसि बोसकांनि फेब्रुवारि मासाव बाजेट खाइलायनाय ओ बाजेटआव जों कक रिजार्भ सरकार जों लामा कासुइ दङ दाबो अरा दंनाय दं आं मकक सावनो पाइरिसिनाय नाजि ताखुरो बीजेपी सरकार नगर पंचायत पुरसभा तारपरे नेनि আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন যতন বুট খাইবে क्या কোনো বুট বাদ করে উচ্চকাঙ্গ নির্বাচন কমিশন ঘোষণা খাই রেখা 5টা রাজ্য বুট নাই বিধানসভা বুট 10 তারিখ ফেব্রুয়ারি সিমি 7 তারিখ মার্চ জোড়া বুট নাই 10 তারিখ মার্চ খাই বুট গণনা নাই ও জায়গা খাই করোনা করে পাঞ্জাব বুট নাই उत्तराखंड बुट নাই उत्तर प्रदेश बुट নাই गोवा बुट নাই उत्तर पूर्वांचल मणिपुर बुट নাই उत्तर प्रदेश 7 दिन 7 फेज बुट নাই अरनि बीजेपी सरकार कई बिनि जिरेनिया नगर पंचायत बुट खाई पाइखा खुआई पुरसभा बुट खाइखा आमबासा पुरसभा बुट खाइखा अरचिरे एडिसि कई बुट खाया पंचायत कई इलेक्टेड एडिसि कई सिलेक्टेड तामनि कारण सब थिका वारमा सिंचांका जों एडिसि हाबांगो फाइमानि लगे लगेनो त्रिपुरानि स्टेट इलेक्शन कमिशन आनो टिटिसिके दाक्ति बुट खाइदि 2021 नि 9 तारिख मार्च 2016 बुट मानि एडिसि एलाकानि विलेज कमिटि मेयर पाइछांगा तबो प्राय 1 बছর और कोनो बुट करे सिलेक्टेड मिटिं लाखिया तब जों त्रिपुरा मथा आइन मानि हुई एक्शन प्लान रिजार्व दंफानो सामुं उइ मायाम दंखा रां पैसा बिलाइखाय टिटिएडिसि दंगो बेखाय रां पैसा फाइमानि यागुलनो जों अबनो तरक खायै रिमानाने होननाय खाख्लाय एडिसि हाबां मानदाय अ साब जुनाल मचिनि वेस्ट जुनालनि आन्दाराव खालायो যতটুক সম্ভব जों और चाइटगो और मानदाय साब जुनाल जतनि कक पतर 27टा विलेज कमिटि दंगो 26टा हंगियाखाय आबुनि बागै जेसाफानो आं जुनालो सिद्धांत नाफुरका बा कोनो गनाखाय मानदायनो बिसिरिवो अन परे खमुलुं दंगो हंगियाखाय तै बाकिनो जतटुक सम्भव गरो काय मानदाय ताबुक जेहेतु जों ता कायसा साब जुनाल मुइ थानासो पटरमानो खागै बेखाय नेक्स्ट जों आरो बुंनाय तेब काहामुंनाय नगराना रगो जों साब जुनालुं काकाय चिनि सेब साब मानानि बागै बिलाइखाय लायनाय गाबुनि बागैनो लुकुरंनि थानाय चिनि कयमुं जे नरकटा वानसुकदि जे किसा बरकनो न जे जों मनो रिखायनि अमया और केबनो तासिलायदि बाय चेयारमेन बा मेम्बार बुंनि निजिनि ताकु बकुक बा सिनिजागनो सिमि अमर मुं सिलेक्शन खाय रिखा अमतिया मंखा चिंनि न जों सारा त्रिपुराव बागै नायखा टोटल 813टा हे खलायो प्रतिते विलेज काय 13 काय कुन जागा काय के माया गनां रक्ता हे पायै रिखाउ संग हेजामारा जों रिफ्रु चिन एमडीसी जुगार खायलाय ताय 3टा के विलेज 16टा के रिखा
Ekai ahipan ang West District ni chairman ungoi ang te 50 ta komolchin West District ko dinan bagai sika. Judi man kai nong mandai botai 10 tar se gram rokna chai tongnai. Ekai ang depo siam ai bokok salai ke bodina nei ko nongoro judi bising ga kai sengrinai. Nor 50 ta kai nor 15 ta mannai. Ekai khumulung 15 ta mannai obisaron 10 ta ga kai hezamara 10 ta ga 50 ta ngo. Abo jadi 50 ta ma kai nor kai 15 ta nor mannai. Ningga kai abani bagana takro bukro tini mo jetu sorkari program ang pog bisi sanani naya ora rajnaitik kono sanani usku bokre tam hingga kai bo bagara samani tongo जों जतन थानचाउंदि ताबो जों थानचाउनानि जरांखा थानचानि बिसिंतिनो जों चिनि मानथाइरनो सेगै मातुबनाय जों बिलाइ इंगो तंगो केसेबो तंगो जोंनि एक्जिस्टेन्स जोंनि जे अस्तित्व तदा तंगो त तंया म बिलाइखे ताबो वाना बै तंगमानि चिनि वाना मानि व तंगो एका आबुनि बागैनो जों बुसकांनि 2023 जों चिनि फाननो अ एडिसिनि थेके सुरु खालाय चिनि एक्जिस्टेन्स न जों रखा खालायनायनि बागै जतन बालबाक्सा खायै जों जुदि मुइ मान हांखाकाय चिनि काहामुङानो एबं चिनि हा चिनि दखना जों थाङै मानानो होनो आखा खालायो फानबाय betul. Take a shot. Ini lamar di lamar sini. Bukhari dah. Tunggu di bung sinyal di. Nin bung lagi show, bot bisi. Good.